Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah kedengaran dan kelihatan slide share saya? Sudah, Pak. Ya. Jadi kita bahas dulu tugasnya gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana Anda menjelaskan Rusty gitu ya. Jadi Rusty itu apa? Karat yang terjadi pada metal surface. Dan kemudian kalau misalkan metal walking-nya iron, gimana proses kimianya itu ya. Kemudian beda dengan Rusty gitu ya. Kalau di hot walking yang terjadi adalah scale gitu ya. Atau mungkin oksidasi di situ yang menyebabkan scale. Jadi scale ini ada seperti titik-titik hitam yang menempel di permukaan panas sebuah benda kerja gitu ya. Dan ini harus dipisahkan atau dirontokkan dari permukaan benda kerja karena nanti akan berpengaruh terhadap karakteristik dari benda kerja. Jadi biasanya kalau Anda lihat pandai besi kerja gitu ya, mesti nanti dia mukul-mukul material yang mau dibentuk ya, kayak kemarin pedang ya, pedangnya dipukul-pukul, selain berfungsi untuk membentuk dari pedangnya, pukulan tersebut berfungsi untuk merontokkan gitu ya skill yang terjadi pada permukaan benda kerja. Oke, yang kedua di situ flow stress hubungannya dengan temperatur ya, kemudian flow stress hubungannya dengan material, dengan strain rate gitu ya. Kemudian coefficient friction kenapa pada hot walking lebih tinggi daripada cold walking gitu ya. Jadi ini saya rasa gampang ya di situ untuk work surface oxidation ya. Reaksinya seperti ini, saya rasa sudah dapat di SMA, nggak terlalu sulit ya proses terjadinya rust pada besi. Gitu. Kemudian apalagi di sini. Kemudian untuk flow stress ya, flow stress kenapa kok flow stress pada material menurun dengan naiknya temperatur. Jadi flow stress ini kan kayaknya kemarin kembali lagi ke apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Jadi kalau misalkan suatu benda ditarik ya, benda ditarik maka di situ di dalamnya ada kayak dislocation structure gitu ya. Nah, dislocation ini yang akan menyebabkan struktur-struktur kristal di dalamnya itu saling ngunci satu sama lain sehingga nanti kalau sudah ngunci maka di situ flow stress-nya akan naik, sulit. Flow stress itu apa sih? Flow stress ini adalah stres yang diperlukan untuk membuat sebuah metal mengalir atau dalam hal ini dalam metal bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin rendah temperaturnya maka flow stress-nya semakin tinggi. Akhirnya apa artinya di situ untuk cold walking? Tenaga yang digunakan untuk membentuk material akan semakin besar gitu ya. Makanya di situ kalau kita lihat cold walking sama hot walking, jadi nanti kalau kemarin saya risetnya di hot walking sama cold walking pembentukan roda kereta api gitu ya. Jadi Anda bisa lihat roda kereta api satu-satunya roda yang nggak pernah bisa gembos di situ ya. Walaupun ada airless tire ya di situ ya. Jadi saya juga riset airless tire yang kemarin sudah saya tunjukkan. Dia juga tahan terhadap paku-paku, tapi ya nanti ya beberapa saat kemudian kalau sudah banyak akan ya robek sendiri. Tapi kalau roda kereta api ya enggak akan gitu ya. Nah di situ ada cara, kemarin ada beberapa orang ya mungkin ya yang ambil tugas akhir itu berkaitan bagaimana cara memproduksi ban kereta api ya dengan cara hot walking sama cold walking. Jadi kalau cold walking mesti nanti kita pengennya yang kita kejar adalah kualitas hasil produk, kualitas permukaannya bagus ya, kemudian kekerasannya juga bagus sehingga nanti dia sudah ready untuk dipakai ketika kita gunakan, kita pasang pada kereta. Tapi kalau hot walking, tapi kalau cold walking tadi ya, cold walking walaupun dia hasilnya bagus, tapi kita nggak bagusnya apa? Nggak bagusnya di
gaya yang diperlukan ya, gaya yang diperlukan untuk membuat atau mendeformasi material kerja tersebut gitu ya. Sehingga nanti seperti karena di sini ada flow stressnya, hubungannya dengan flow stress pada material gitu ya. Jadi flow stressnya sangat tinggi sehingga ketika nanti kita mau membentuk material gitu ya, kita mau membentuk material maka diperlukan daya yang sangat besar gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi beda dengan hot walking. Jadi hot walking jadi kayak materialnya lembek gitu ya, lembek, mudah dibentuk. Artinya apa? Daya yang diperlukan untuk membentuk material tersebut kecil, lebih rendah daripada yang cold walking gitu ya. Tapi di situ nanti ngefeknya di hasil akhir produk. Hasil akhir produknya nanti kekerasannya juga nggak bagus itu ya. Apalagi di situ surface-nya juga nggak bagus, surface roughness-nya ya, atau kualitas produknya, kualitas permukaan produknya nggak bagus. Artinya di situ nanti ya perlu proses lanjutan untuk memperbaiki kualitas dari permukaan produk. Nah, dan juga perlu treatment panas lainnya untuk mengembalikan atau menaikkan kekerasan dari material tersebut, misalkan di quenching atau di mana, atau surface hardening, macam-macam di situ ya. Jadi prosesnya jadi lebih lama dan mahal. Tapi ya ada plus minus itu yang harus Anda pertimbangkan ketika nanti misalkan Anda kerja di manufacturing di situ. Oke, jadi di situ nah, ketika nanti kita naikkan temperaturnya, ya flow stressnya akan semakin apa di situ? Flow stressnya turun gitu ya. Jadi flow stressnya akan turun ketika temperaturnya naik. Jadi Anda bisa lihat antara 400, 800 sama 1200, maka flow stressnya pada 1200 lebih rendah. Kenapa kok lebih rendah? Jadi ketika Anda memanaskan sebuah material semakin panas, maka kuncian-kuncian yang ada di dalam material tersebut, metal tersebut akan hancur di situ. Sehingga nanti dia bisa mengalir bebas lagi gitu ya. Jadi kayak apa ya di situ ya? Analoginya seperti apa di situ? Jadi kalau misalkan kalau di sini nggak tahu ya sudah ada atau enggak ya. Kalau di luar negeri misalkan ada pembuluh darah, dia membeku itu ada darah-darah membeku di situ karena kolesterol gitu ya. Dipanaskan di situ, dipanaskan. Kalau membeku kan berarti nanti bisa stroke ya, pembuluh darahnya pecah di situ ya. Jadi nanti kalau sudah buntu saling mengunci sama satu sama lain, akhirnya flow stressnya tinggi. Artinya darah itu sangat sulit sekali untuk mengalir di pembuluh darah tersebut. Akhirnya diapain ya dipanasi aja supaya kolesterolnya mencair di situ. Akhirnya mencair bisa lancar lagi. Tapi ya untuk sekarang mungkin masih teorinya seperti itu gitu ya. Tapi untuk bisa menentukan panas yang tepat untuk pembuluh darah itu juga sulit. Jadi sekarang paling cuma pakai stem aja ya, seperti sebuah cincin atau ring yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah supaya nanti pembuluh darahnya bisa bekerja dengan normal. Kalau yang pembuluh darah biasa enggak masalah, kalau pembuluh darah ke jantung ya bahaya, itu nanti bisa kena serangan jantung. Jadi hampir sama dengan itu, dipanaskan dulu itu ya, dipanaskan supaya nanti dia bisa mengalir lebih cepat gitu ya. Sehingga nanti flow stressnya jadi lebih rendah. Flow stress rendah artinya apa? Daya yang kita perlukan untuk mendeformasi material tersebut sesuai dengan keinginan kita pun akan semakin rendah gitu ya. Kemudian kenapa coefficient friction in hot walking is bigger than cold walking? Jadi di situ kenapa kok seperti itu? Karena di situ Anda lihat aja lah gitu ya. Kalau misalkan materialnya lunak dengan materialnya keras, kira-kira koefisien geseknya lebih tinggi yang mana gitu ya. Jadi seperti mobil Anda, kalau material lunak itu kan cenderung lembek itu ya. Anggap aja seperti tanah liat, satunya aspal gitu ya. Jadi mobil Anda ketika melaju melewati permukaan aspal, ya koefisien geseknya rendah kan ya di situ ya. Jadi nanti mobil Anda bisa melaju dengan kencang. Tapi kalau misalkan kayak kemarin itu ya, kemarin yang di berita ada mobil dari tol tiba-tiba nyasar ke hutan gitu ya. Di situ melewati jalan-jalan yang
tanah liatnya banyak itu ya, masih batu-batuan, dia mesti nanti nempel di situ, nggak bisa jalan karena batunya atau apa rodanya tertancap di tanah liat sehingga dia nggak bisa gerak di situ. Koefisien geseknya sangat sangat tinggi. Ya. Bukan koefisien gesek tapi di situ menempel dengan tanah liat yang nggak bisa gerak kemana-mana. Jadi sama seperti itu. Ketika nanti kita gunakan cold walking, koefisien geseknya ya kecil. Tapi kalau misalkan hot walking, nanti koefisien geseknya besar. Artinya nanti apa, material nanti bisa sticking gitu ya, menempel dengan permukaan dice-nya atau permukaan, kalau roller yang menempel pada permukaan roller di situ. Makanya di situ harus ada dry lubrication sehingga nanti rollernya atau dice-nya tidak tertempeli oleh material molten yang panas tadi. Misalnya kalau sampai menempel ya nanti bisa mempengaruhi kualitas produk dari yang dihasilkan. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi. Oke, ya udah jelas ya. Nggak ada yang tanya, ya udah. Kita lanjut ke materi. Oke. Saya kirim dulu ya materinya, saya lupa ngasih ketua kelas ya. Cold rolling. Oke. Oke, materinya Anda bisa lihat di chat ya, mungkin masih belum terkirim ya. Nanti Anda bisa lihat di situ. Cek masih separuhnya, tunggu dulu. Baik, Pak. Presensinya sampai saat ini nggak bisa dibuka, masih error gateway. Saya nggak tahu ini. Oke, itu aja. Jadi nanti saya absenkan aja lah. Kalau misalkan nggak bisa, ya terpaksa kita coba kita buat virtual kelas saja, seolah-olah kita kuliah di jam tersebut, padahal enggak, kuliahnya jam sekian gitu ya. Tapi kita coba seolah-olah kuliah di jam tersebut, hari terserah nanti ya. Nanti Anda absen sendiri di situ. Oke, itu aja. Kita lanjut ke materi lagi. Oke. Oke, sudah bisa di-download ya filenya. Ada 70 slide. Jadi kalau di kelas saya banyak slide-nya, nanti sebagian kecil aja yang saya jelaskan. Yang lain Anda baca sendiri, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak dibaca ya nggak akan bertanya. Gitu. Apalagi nanti kalau bacanya pas waktu kuis, tambah jelek nanti. Oke, itu aja. Ada pertanyaan mungkin sebelum masuk ke rolling? Oke, maybe we will continue in English. Yeah, because this class is English version, so we must talk in English. But maybe if you has problem about this slide, maybe you can ask in Indonesian language. It's no problem for me. Okay, and then we will discuss about the rolling in manufacturing process. So this is the basic principle of rolling process in manufacturing. So the main purpose of rolling process is to reduce
they reduce the thickness of material input, and then you can see the thickness of the output process compared with the input process is different. The thickness will reduce by this process, rolling process. And then rolling able to perform either at hot or cold forming. And the metal is drawn into the opening between the rolls by frictional forces. And then workpiece is subjected to high compressive force due to squeezing action of the rolls, resulting in a reduced area of cross-section and increased length. So after we reduce the thickness, of course, the compensation of the reduction thickness, we can increase the length of the material input in here. So the output material produced by rolling process is the thin material with long material compared with the previous input material. Okay, and then this is the main compression rolling process in manufacturing. So all of the rolling process able to divide it into 3 different groups. The first group maybe we call that slab, and then billet and plume. And then what is the difference between slab, billet, and plume? Maybe Nicolas Vianino, what is the difference between slab, billet, and plume in rolling process? Halo. Ya. Saya jawab pakai bahasa Indonesia aja, Pak, ya. Ya. Mungkin itu tergantung dari dimensi dari material yang ingin kita kenai proses rolling, Pak. Jadi yang membedakan di situnya, Pak. Tergantung ukuran material yang mau kita kenai proses rolling. Jadi inti perbedaannya di penentuan jenis rolling apa yang mau kita gunakan. Kalau dari luasan itu, Pak, luasan area yang mau di roll. Okay, thank you for your answer. So maybe we can distinguish between slab, billet, and plume from the product output that produced by the rolling process. So for the slab input, the input maybe is suitable for product like steel plates, or maybe welded pipe, or maybe cold strip, something like this. But for billet material, maybe we can use it for seamless pipe, or maybe wire and the other product, something like wire. And plume, maybe plume we can use it for produce structural shape, for example, E-beam, and also rail material, rail product for railways function. Okay, and then maybe any question about the slab, billet, plume in rolling process, and also the function, and also the main reason why we use slab for steel plate, or maybe billet, why we choose billet to produce seamless pipe. Is it clear or not? Or maybe any question about this process? Okay, maybe we can continue for the next slide. So what the difference between plume, billet, and slab? So we can see that plume is the product of fish breakdown of ingot, and then the cross-sectional area is larger than 230
centimeter square. And billet is product obtained from food reduction by hot rolling, and then the cross-sectional area is more than 40 by 40 millimeter square. And slab is the hot roll ingot, and then the cross-sectional area is less than 100 centimeter square. So between gloom, billet, and slab, the difference parameter to distinguish three kinds of uh, raw material is the cross-sectional area. Yeah, because the slab is the cross-sectional area is more than 100, and width is more than 2 times of the thickness. Maybe is suitable to produce something like steel plates or maybe welded pipe. Yeah. So the welded pipe is produced by plate, and then we we use a specific roller in here to deform steel plate into pipe, and then in this in the joining surface. So in the surface, we must perform welded to join it. Okay. Okay, and then the rolling classification. Maybe in this case, in this slide, we can divide rolling into two working process. The first process is primary roll, and then the the second process is secondary working. So, what is uh, difference? Is the difference between primary working and secondary working in rolling process? Okay, maybe Fahrul Gunawan Yes, sir. ada Iya, anaknya. iya. Ada. Hmm? Kalau Indonesia boleh, sir. Kalau Ya. primary working itu proses awal untuk membentuk slab, billet atau plate tadi menuju bentuk yang diinginkan, tapi masih kasarannya. Kalau secondary working itu udah final produknya nanti. Ya, ya, terima kasih jawabannya. Okay, so the primary working, the product of primary working is something like material. That's material to be processed by the another process in order to produce final product. So the output of primary working needs next process, sequence process, in order to process it, deform it into final product that we can sell it to the customer. But the secondary working process is to process the input material is raw, and then after processed by the secondary working process, this product is ready to be sold to consumer, or maybe to the person that need this product. So we can compare the product output of between primary working and secondary working. So the primary working products such as slabs, billets, and plates, and then we can use slab, billet, and plate as raw material to product final product, something like bolt, sheets, metal part, and wires. Okay, and then based on workpiece geometry, we can classify rolling into several types. For example, based on workpiece geometry. So maybe we can divide rolling into two different types. The first is flat rolling. So the function of flat rolling is to reduce thickness and rectangular cross section. And then also shape rolling. Shape rolling, square cross section is formed into shapes such as an I-beam. So this is an example product that produced by flat rolling. So the output is flat,
product, and then maybe we can use it. Uh, we can use it with the sequences. For example, shape rolling to produce a fine product. So this is still raw material, and then this is the output, the product of shape rolling is the final product. For example, I-beam. The I-beam is used in your home construction to strengthen your home and make it stable during, for example, earthquake, etc. And then based on work temperature, maybe we can divide it into hot rolling. And then also the second is cold rolling. And then this is an illustration of pack rolling. So in the pack rolling, yeah, we process more than two working piece. For example, in here we use two piece of material, and then we use specific rolling to process it. So not only one piece of material, but we can use rolling for process more than two set of material. And then the temper rolling. What is temper rolling? Temper rolling is used to correct surface irritants from stretch person on mild steel. So yes, it's something like uh, tempering process in material processing. So the temper rolling is to correct, to increase the surface irregularity of working material. And then this is leveling roll. So the function of leveling roll, what is the function of leveling roll based on this figure? Maybe the Rifataniko, could you please answer my question? The Rifata. I'm sorry, sir. Bisa diulangi Pak, pertanyaannya Pak? Yeah, what is the function of leveling roll in rolling process? Menurut saya itu untuk mengatur ketebalan dari hasil rollnya itu Pak. Jadi dari tebal ke tipis gitu. Itu menurut pemikiran saya Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Mungkin yang lain, Desideria ada. Desideria. Desideria enggak ada ya. Coba William Mayu. Iya, Sir. Ya, halo. Halo, iya Pak. Desideria, gimana jawabannya Desideria? Iya Pak. Mohon maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Yeah, what the function of leveling rolls in rolling process? Menurut saya, mohon maaf Pak, saya jawab pakai bahasa Indonesia ya Pak. Menurut saya itu nanti bakal buat mastiin ketipisan dari benda yang mau kita roll Pak. Jadi kayak bertahap gitu loh Pak ngerollnya. Maaf ya Pak, makasih Pak. Yeah, okay, maybe all of you can read this explanation in this slide. So the leveling roll is to increase flatness after previous rolling operation caused by various incoming material and various of rolling parameter. Jadi di sini mungkin bahasa Indonesia ya. Jadi di sini berfungsi untuk meningkatkan flatness itu, flatness, kedataran, ya, untuk menaikkan kedataran yang disebabkan problem karena previous rolling operation, ya, mungkin karena beda material, gitu ya, beda rolling parameter, sehingga nanti ketika keluar dari previous rolling proses, ya, permukaannya bergelombang, ya, nggak flat. Maka di situ digunakan leveling roll untuk meratakan, gitu ya, untuk meratakan
meratakan permukaan dari benda yang ingin di flatness kan gitu ya, ingin diluruskan permukaannya. Oke, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat inputnya kan gambarnya rollingnya pertamanya besar gitu ya, rollingnya besar, terus dipasang nggak simetris satu sama lain, terus kemudian lama-kelamaan kecil dan simetris, sehingga nanti semakin lama semakin ke kanan maka semakin flat gitu. Jadi memang dibuat seperti ini supaya lebih homogen material di dalam flat tersebut gitu ya. Jadi lebih seperti kalau misalkan kita mau masak itu campurannya diaduk dulu gitu ya. Diaduk dulu, nah kalau sudah tercampur baru diratakan ya. Jadi memang dibuat seperti ini. Oke, next. Okay, this is an illustration the process of flat rolling process. Maybe the other student, Chiral Nikolaus Pardamian. Yes, sir. Ada orang anaknya. Could you please give me explanation about the flat rolling process? So the metal strip enters. Oh, ini menurut pemahaman saya sendiri ya, Pak. Boleh saya jelaskan dalam bahasa Indonesia? Jadi nanti kan bahan metalnya masuk ke dalam rollingnya, Pak. Nanti akan terkurangi ukurannya oleh ukuran gap yang ada di antara roll sama roll itu. Jadi nanti pas keluarnya size-nya akan lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Seperti itu, Pak. Menurut pemahaman saya. Ya, benar. Makasih, Gerald ya. Jadi di situ the function of flat rolling process in here is to reduce the thickness of raw material. So you can see that TO is the initial thickness of raw material, and then TF is the final thickness of product. So you can see that TO is large compared with TF, and then D is draft, and then TO is starting thickness and TF is final thickness. So the factor affecting rolling process in flat rolling is frictional process, roll force, and port requirement to rotate the roller in flat rolling process. Okay, and then this is an illustration, schematic illustration of the flat rolling process. So you can see that this in figure B, we can see the force acting on strip surface. And then this is the area of friction forces. And then this is area. So this is area of friction forces. So this is entry zone. It means that the material enter to the gap between upper and lower roll in rolling machine. And then, this is a friction force. So the friction force is needed to reduce the thickness of raw material. And then this is frictional area. So this in this area no friction. So after this process, the pressure is zero here because we must convert the pressures. We must convert the pressure of roller into friction in order to deform, in order to reduce the thickness of the raw material. And then this is a flat rolling process. Maybe you can read by yourself. So of course, the basic rule in rolling process is constant volume. So the volume of material in inlet port will always same with the volume of the material in the outlet port. Okay, and then in flat rolling, VO is the initial. What is VO? VO is the initial velocity of raw material
before enter the gap between upper and lower rolling. And then VR is roll speed here. And then VF is the velocity of material after leave the gap between upper and lower gap. So my question is why? Why VO always smaller compared with VR and also VR always smaller compared with VF? Okay, maybe Aldi Muhammad Ridho ada? Yes, sir. Here, sir. Ya, gimana jawabannya? Yang saya ketahui, Pak, kan tadi Bapak di awal sudah menjelaskan karena flat rolling process ini mengakibatkan pemanjangan. Jadi karena yang awalnya tebal, si sheet metal ini tebal dan begitu ditipiskan sehingga mengakibatkan pemanjangan mungkin ke arah depan sehingga VF lebih cepat daripada VO. Seperti itu, Pak. Sehingga pemanjangan ini. Jadi mungkin bahasa Indonesia aja. Jadi di situ ada. Oh ya, terima kasih. Oke, jadi kan saya jelaskan bahasa Indonesia. Jadi di situ Anda bisa lihat ya, inputnya adalah sebuah metal, gitu ya, dengan tebal TO. Jadi prinsipnya adalah konstan volume, gitu ya. Volume material yang masuk roller itu mesti sama dengan volume yang keluar dari roller, gitu ya. Anda makanya bisa lihat kalau yang masuk misalkan volumenya 1 meter kubik, yang keluar juga mestinya adalah 1 meter kubik. Karena tidak ada yang dikorupsi di situ ya. Tidak ada yang dikorupsi. Jadi yang masuk dengan yang keluar sama. Nah, ketika yang tebalnya TO, sedangkan yang keluar tebalnya TF supaya volumenya sama, anggap aja lebarnya sama ya, lebarnya sama. Ini kan 2 dimensi ya, pandangan samping. Yang kita ketahui cuma tebalnya aja. Tebalnya. Nah, kalau misalkan kita anggap lebarnya sama ke arah Anda ya, tebal dari plat ini sama, maka supaya volumenya sama ya berarti TF-nya harus naik ya supaya volume yang keluar dari roller sama. Nah, kemudian kenapa kok VR ini kecepatannya di antara V0 dan VF ya karena dia kecepatan roll ini kan atau kecepatan roll ini kan melakukan friction ya, gesekan. Jadi dia merubah tekanan menjadi gesekan. Dan gesekan itu konturnya atau tebalnya itu degradasi ya dari T0 ke TF. Sehingga nanti Anda bisa lihat mestinya kecepatannya ya di antara TO dan TF karena dia bekerja pada TO dan TF. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini nggak apa-apa bahasa Indonesia karena memang banyak istilah yang Anda ketahui gitu ya. Jadi kalau misalkan kita paksa bahasa Inggris useless jadi artinya nggak banyak yang Anda bisa tangkap gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin bertanya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau udah ada kita lanjutkan. Oke. This figure shows us correlation between peak pressure and also the correlation between L Cek.
Pak Khairul hilang ya? Ya. Bubarin wis. Wis. Tes. Sudah dengar deh suara saya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Sebentar, saya tak ganti dulu apa internetnya, mudah-mudahan nggak mati lagi ya. Okay. This graphic shows us the correlation between L and pressure. Yeah. So what is the location of L? So the L is here. Okay, maybe you can see this is L. L is the contact length. So the contact area of the roller with the raw material. So the length is something like this. Okay. And then the peak, you can see the peak. So the peak value start from, I don't know in here, this value, but start from here. And then this value of pressure is increases from this point until the peak pressure. So my question is why? Why the pressure of roll increases from this point until this point? Why? Maybe Agnes, ada Agnes. Agnes ada? Nggak ada mungkin ya, yang lain mungkin. Habib aja, Habib. Gimana Habib? I'm sorry, sir. The question. Ya, kenapa kok tekanannya ya, tekanan pada roll itu naik ya, naik terus sampai keadaan no slip di sini, no slip point, baru nanti dia turun. Kenapa kok dia naik, baru turun gitu? Kenapa kok seperti itu profilnya? Because in trends the input material or the workpiece is still very thick, and then why the graph is, kenapa grafiknya naik seperti itu, karena mungkin di tengah-tengah itu terjadi stres atau tekanan yang sangat tinggi di antara kedua roller ke workpiece-nya. Ya, oke, jadi Anda bisa lihat kalau mungkin ilustrasinya macet gitu ya. Jadi ada sebuah jalan, tiba-tiba ada penyempitan jalan yang semula ada 4 jalur gitu ya. Atau mungkin yang semula 2 jalur, tiba-tiba harus jadi 1 jalur. Apa yang terjadi di situ, di poin dari 2 ke 1? Ya, mesti terjadi peningkatan tekanan atau terjadi kenaikan jumlah mobil yang sangat signifikan di situ gitu ya, dibandingkan yang lain-lain ya. Jadi nggak beraturan di situ ya, bentuk posisi dari mobil nggak beraturan karena mungkin saling serobot pengen keluar dari situ gitu ya. Tapi nanti kalau sudah saat mobil itu bisa keluar dari celah ini, ya cepat dia jalannya cepat lagi gitu ya, pressure-nya tidak ada. Dia hampir sama dengan roller di situ. Jadi di situ ada raw material, ketika nanti ketika kita roll kita gunakan untuk mereduksi thickness-nya, maka di sini pasti ada tekanan yang sangat besar di kontak di sekitar L-nya. Mulai dari startnya di sini ya. Kemudian mulai naik sampai peak point-nya di sini. Kalau sudah peak point di sini ya sudah hilang di situ ya.
tekanannya hilang, turun terus sampai nanti ke final product. Jadi kenaikan tekanan di sini dikarenakan apa? Dikarenakan roller harus mereduksi gitu ya. Mereduksi tebal dari TO menjadi TF gitu ya. Oke, itu aja kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Excuse me, sir. Saya mau tanya yang di slide 12 tadi Pak, yang slide sebelumnya. Mana? Untuk nilai K dan nilai N di rumus YF-nya itu nilai apa ya Pak? Konstanta di situ. Jadi nanti dia tergantung dari berbagai macam parameter, misalkan material yang jelas di situ ya, material dari apa di sini, plat yang mau direduksi tebalnya. Jadi sudah ada tabelnya, ini sudah ada standarnya. Ini tinggal membaca jadi tampil gitu ya. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi di situ rumus ini berfungsi untuk menghitung flow stress dari material yang mau kita reduksi thickness-nya dari TO menjadi TF di situ ya. Jadi nanti kalau misalkan berapa sih flow stress yang diperlukan, ya, diperlukan untuk mereduksi ya initial thickness menjadi final thickness, berapa sih flow stress-nya, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, and then yeah, this is an example of procedure how to determine suitable roller radius. So this roller is able to reduce the thickness from TO to TF. So this is an illustration of example calculation how to determine a suitable radius of roller in order to reduce the thickness from TO to TF. So yeah, this is an illustration, just an illustration. And then from this illustration, maybe you can calculate mu. Mu is the coefficient of friction between roller and metal. And then draft, what is draft in here? Draft is the difference between TO and TF. So the value that we obtain if we subtract TO with TF called as D or draft. And then yeah, this is coefficient friction of rolling depend on lubrication, work material, and working temperature. And then we have already discussed about sticking. So the sticking is the condition in hot working where the material is stick in the surface of the hot rolling and able to reduce the quality of product because the material stick in the surface of the roller. And then this is an example of typical values of temperature, strain state sensitivity, coefficient friction in cold, warm, and hot working. So for example, in cold working, the temperature is 0.3 Tm. And also the strain rate sensitivity is 0 until 0.05. And also the coefficient of friction is 0.1. So maybe we can use these properties to calculate, for example, flow stress during the rolling process. Okay, and then this is an example how to calculate torsi, power, and maybe you can see the explanation of N. N is rotational speed, so the unit of rotational speed is 1/s second in here. And then F is the rolling force in Newton, and L is the contact length, the contact between the roller surface and the material that we want to reduce the thickness from TO to TF.
And then, okay, what the meaning of this slide? What is the excessive roll in rolling process? Okay, maybe Farizal Wahyu, maybe you can, could you please explain the effect of excessive roll force in rolling process? Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Yeah, what is the effect? What is the effect of excessive roll force in rolling process? Sebentar, Pak. Mungkin bisa membuat permukaan roll menjadi lebih halus, Pak. Yeah, maybe you can see this illustration. So the roll forces, excessive roll forces, able to produce deflection and flattening of the roll itself. Maybe you can see the shape of the roller in the rolling process. So this is ideal shape of roller, but because excessive force in the roller, so the shape of roller is not circular again, maybe ellipse, because the roller receive an excessive forces during rolling process. So this is problem because the shape of roller is changed. Of course, using this condition, the output will be affected by this condition. The output, the thickness TF is not good again. It means that if we want to reduce the thickness of the flat material from TF, from TO to TF, maybe the output is not TF. Maybe TF plus and minus several millimeter, and then this is problem because it will reduce the dimensional of the material product. So this is problem in rolling process if the roller receive an excessive rolling forces. And then the other is the deflection of walk rule. And then you can see that, because the material, the load of force is very high, and then the material of roll cannot receive these forces. Of course, the problem, maybe you can see deflection. So the axis of the roller is not located in a normal axis, something like this. Yeah, this is normal axis, and then this is the axis of roller after this roller receive an excessive forces. Okay. And then the other problem, when our roll receive an excessive forces, is the column of roll stand may deflect under high roll forces. So maybe you can see this illustration. This is the roll stand. The function of roll stand is to hold the bearing that support roller machine in manufacturing. So if we put excessive force, of course, the roll stand may broken during the rolling process. Okay. Any question about the effect of excessive roll force during manufacturing process using rolling process? Any question about it? Oh, hello, sir. I want to ask. So the roller material must be a harder material, sir. Roller material must be a harder material than the workpiece. Yeah, of course.
Ya, the karakteristik dari rollernya ya mesti material yang setara dengan dice yang kemarin ya, dice untuk forging ya. Karakteristiknya mestinya dia keras, ulet gitu ya, tahan panas gitu ya. Kemudian surface roughness-nya bagus, keausannya rendah. Jadi memang material-material yang cocok untuk tool, yang cocok untuk dice gitu ya. Oke, itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada kita ya, this slide tell us about how to reduce roll force during rolling process. So yeah, because why we must reduce roll force? Why we must reduce the roll force? Okay, maybe Farah Judit. Yes, sir. I guess is to make the machine having a longer edge, because of if the force is too high, then it can broken. Yeah, okay. Any reason? I'm sorry, sir. Only broken. So there is to answer to answer my question. So the first answer is to avoid broken during machining process, because if the force is very high, it means that it will reduce the lifetime of our roller forces. So we must reduce it in order to make our roller as long as possible. I mean the lifetime. And then the second is why we must reduce the roll force. Yeah, of course, to avoid something problem. For example, broken in roll stand, or maybe a defect in the roller of rolling process. For example, to avoid flattening radius in the surface of roller, or maybe to avoid deflection of working roller. So yeah, this is an illustration of an example defect in roller that's caused by excessive roll forces. And then the next reason why we must reduce roll, yeah, because if we use high roll force, it means we must choose a good material, very good material in roller, in order to receive high forces. And then yeah, it impact with the cost of material of roller. So something problem in here, because if we want to make our roller able to receive high forces, it means that we must perform a specific heat treatment, specific process in order to increase the characteristic of material of our roller. And then yeah, this is costly. So maybe we can avoid it by reduce the force and then divide it into different smaller roller in order to distribute it force. So in this condition, we can maybe reduce force, and also we can reduce cost to produce this roller. And also using this condition, we can make the roller lifetime as long as possible. Okay, and then this is one maybe several ways to reduce the roller force in rolling machine. So maybe we can reduce friction at the roll and workpiece,
and then using smaller diameter rolls and reduce the contact area, or maybe rolling at elevated temperature and applying front and or back tension to the strip. So this is an illustration how to use back and front tension on strip. So my question is why, if we apply back and front tension on a strip, this way able to reduce the pressure that apply on the surface of roller surface. Why? Okay, maybe Tommy. Excuse me, sir. Can you please repeat the question? Oke, mungkin bahasa Indonesia aja. Kenapa kok kalau kita apply ya, kita kasih tension ya, kita kasih tension di depan dan di belakang, atau mungkin salah satu ya ditarik ya, tension tariknya ditarik ya, di working materialnya ditarik, itu bisa mereduksi stres yang terjadi pada permukaan roller. Maaf Pak, saya juga kurang paham Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang lain, Vivi mungkin. Yes, sir. Bisa bantu. I'm sorry, sir, but can you repeat the question? Oke. Kenapa kok tensi ya? Kalau kita kasih tarikan ya pada raw material itu bisa mereduksi tekanan yang terjadi pada roller. Kenapa seperti itu? Mungkin karena ketebalannya berkurang, Pak. Ketebalannya berkurang. Oke, yang lain mungkin Tasya Putri ada? Maaf Pak, mic-nya Tasya Putri rusak. Oh, yang lain Salwa Nisrina. Iya Pak, saya tadi berpikir kalau jika ditarik itu ketebalan dari lempengannya itu akan berkurang sehingga permukaannya yang menyambung roll itu juga berkurang begitu Pak. Gitu ya. Oke, mungkin kita lihat di sini. Nah, kita lihat mungkin dari sini. Jadi kalau misalkan ini kita tarik ya. Kita tarik. Apa yang terjadi di situ? Jadi tekanan itu kan berfungsi untuk mereduksi tebal dari TO menjadi TF. Jadi tekanan tadi dirubah oleh roller, upper sama lower roller, untuk mereduksi tebal dari TO menjadi TF. Ya. Cuman kalau misalkan ini kita tarik, artinya apa? Artinya di sini gaya yang digunakan untuk mengkompresi tebal material dari TO menjadi TF lebih berkurang. Kenapa? Karena sudah ditarik. Ya. Mungkin bisa membayangkan ya Kak. Jadi ini sudah ditarik itu jadi lebih tipis duluan gitu ya, lebih cepat tipis gitu ya. Sehingga nanti gaya yang diperlukan untuk menekan material untuk merubah atau mereduksi tebalnya menjadi lebih sedikit karena di sini sudah ada tarian. Itu ya. Jadi di situ ceritanya seperti itu. Jadi persis kalau misalkan ada macet di jalan, ya, kan mesti di sini mobilnya jalan lambat gitu ya, Karena di sini walaupun sudah terbebas dari macet, dia mungkin di depannya juga nggak bisa jalan cepat karena masih ada problem di depannya, nggak mau jalan lebih cepat lagi. Jadi ya tetap aja. Tapi kalau misalkan di situ ada polisi yang nge-push ya mobilnya supaya yang sudah keluar ini lebih cepat jalannya, maka di sini kan alirannya jadi lebih lancar gitu ya. Macetnya lebih cepat terurai. Juga sama seperti itu. Kalau material ditarik ya, maka di situ proses reduksi
tebal material dari TO ke TF menjadi lebih mudah ya, karena di situ ada tarikan dari TF di situ, jadi lebih cepat di situ. Jadi ceritanya seperti itulah untuk analoginya. Untuk pembuktian dengan matematis, kalau di sini tidak ada ya, nggak ada di situ ya. Kita cuman lihat fenomenanya seperti itulah kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Okay, next is various of roll arrangement for reducing roll force. So maybe in this slide, maybe we can see several arrangement of roller in order to reduce the force that we will transfer, the roller transfer to the surface of material. So figure A shows us 4 high rolling mill. Yeah. So in this figure, we can see that the system using 4 roller, 2 big roller, and then the other 2 small roller in here to reduce the thickness of raw material from TO to TF. And then B only using two rollers, upper and lower roller, and then C using 3 roller, but maybe we can see the input and output difference. So in the upper and the second roller, the direction of materials start from the left to right, and then turn in this point, and then the pair of the middle and the lower roller. So in this case, in this pair, the material enter to the gap roll from the right to the left. So we use the middle roller in order to reduce the diameter of working material twice. The first and then the second step. Okay, any question? And then this is an illustration of C is cluster mill. So in this system, we use several roller with several diameter. For example, the bigger one, and then the middle diameter one, and then the last is very small roller that's contact directly into the surface of metal. And then, this is an example how to calculate roll force, torque, and horsepower using rolling operation. And then maybe you can read it by yourself. And then this is shape rolling operation. And then we can see that rolling able to produce several product, for example, parts, channel, I-beam, or maybe railroads rail. Okay. And then this is an illustration of this is too high rolling. So this is one the first this system only process to reduce the thickness of raw material from TO to TF. Only one pass, only using one pass system. So the raw material start from left and then go to the right side. And then what is different between the middle figure with the first figure? What is different between two high rolling mill non-reverse with two high rolling mill reverse? What is different between two rolling process? Okay, maybe Sabrina.
Yes, sir. Mhm. Can you please repeat the question, please, sir? What is different between two high rolling mill, non-reverse and reverse? Arah PR-nya, I think, sir. Arahnya gimana? Reserve bisa dua arah, sir. And non-reverse only in one way gitu, sir. Ya, jadi untuk yang pertama, karena non-reverse berarti dia hanya satu arah aja gitu ya, one direction, start from the left to the right direction. But in reverse mill, yeah, so the direction able to be changed in two different direction, from the left to right, or maybe from the right to left. So this rolling able to reduce in two direction in order to maybe reduce the size of system itself, because if we use the compact rolling system, it means we can reduce the space that's needs by roll to produce raw material and deform it into the final shape. Okay, and then this is three high rolling mill, so same with the previous one. So maybe you can see this. This is the first step of the raw material input. Start from this point. So the middle point will push raw material from the left to the right, and then back again. And then the middle roll now will push material from the right to the left. So this is the system using three high rolling mill in order to reduce the thickness of raw material twice. So the first pair and then second pair of the rolling in rolling mill machine. Okay, and then this is using 4 high rolling mill. So in this case, we use 4 different roller with 2 different diameter. The bigger one, maybe we can put it in the other location, and then the smaller one, we put it in the inside position that the small roll will transfer the pressure into the surface of the raw material, something like this. Or maybe we can use a cluster rolling mill, something like this. It's almost same with the previous one. So we try to distribute the pressure that's occur in the contact roller in here. So using this roller, we hope we can increase the lifing time of the roller, and also reduce pressure that acts on the surface of the roller. Or maybe we can using tandem rolling mill. So we use several pair of roller in here to reduce gradually the thickness of raw material from TO, maybe this is TM until the TF. So we choose 3 pair of roller in here, the first pair, second pair, and the third pair, in order to reduce the thickness of raw material from TO to TF. Okay, and then this is various of roll arrangement. So this is roll shifting mill. Maybe you can
see the slide, and I think this is not too difficult to be understand. And then this is an application of tandem rolling. So in this case, this roll is used to reduce the thickness of raw material from the right. From the right, maybe the thickness is 2.25 millimeter, and then the last pair of the roller, the thickness of product is 0.26 millimeter, and then this is staged between the first pair of roller, second pair, the third pair, and the last pair of the roller. And of course, we must use constant volume to calculate VO and also the thickness of raw material after reduced by, for example, the first roller, second roller, and the third roller, and the last fourth roller. Okay, any question about this slide? Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk yang cluster rolling mill, itu dari roll yang besar ke roll yang kecil pasti memerlukan gaya gesek ya, Pak? Buat memutar roller yang kecilnya itu. Cluster yang ini ya? Ya. Jadi di situ pasti nanti ya, pasti misalkan dari sini ya, yang hijau ini ya. Sebenarnya yang kontak langsung dengan material kan yang kecil, yang abu-abu di situ ya. Abu-abu ini dia kontak dengan material itu disupport oleh dua kecil yang hijau. Ya mesti nanti dia dua roller ini saling bergesekan satu dengan yang lain gitu ya. Untuk bisa melakukan atau mentransfer gaya gesek menjadi tekanan gitu ya. Untuk mereduksi tebalnya gitu ya. Ya gitu deh. Tapi bukannya itu akan cepat merusak ininya Pak, rollernya itu, sehingga tadi yang di x-axis itu kan diharapkan roller ini gaya gesek ke permukaan lainnya itu diharapkan kecil Pak. Ya, oke di sini ceritanya gini, kalau misalkan ini satu ya, mesti yang ini dikorbankan ya, yang paling kecil ini yang dikorbankan, yang sering rusak itu ya. Yang sering rusak. Cuman di sini ceritanya gini. Jadi kalau misalkan Anda pakai seperti ini ya, seperti kasus ini, artinya gaya yang didorong ke roller ini kan dibagi menjadi dua gitu ya. Jadi yang di kiri dan yang di kanan, mungkin nggak kelihatan ya. Ada dua yang kontak ya, ada yang hijau dua itu kecil kontak dengan yang ungu di situ ya. Nah kalau misalkan kita yang dua ini dijadikan satu, berarti kan kontaknya pada satu titik dengan gaya yang sangat besar. Tekanannya sangat besar. Sehingga nanti ketika cuma satu titik aja yang kontak, maka di situ akan menyebabkan apa? Menyebabkan cepat rusak gitu ya. Tapi kalau misalkan tekanannya sama, dibagi misalkan jadi 2, jadi 3, itu kan lebih kecil gitu ya, lebih kecil, sehingga nanti harapannya hal itu tidak akan menyebabkan roller menjadi cepat rusak karena sudah dibagi gitu ya, sudah dibagi menjadi beberapa kontak itu. Ceritanya seperti itu, Dek. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain mungkin. Iya. Jadi kalau misalkan cuma satu aja gitu ya, misalkan ini, pertanyaan kan kalau misalkan satu aja apakah nggak cukup gitu ya? Ya bisa aja cukup gitu ya. Cuma nanti kalau dia terlalu besar, eksesif, maka di sini produknya jadi nggak bagus di situ karena eksesif force itu ya. Terus yang jadi problem apa? Di mana? Di ininya, kalau di bearingnya di sini loh yang jadi masalah. Jadi power atau pressure itu disokong oleh bearing ini aja gitu ya.
Tapi kalau misalkan modelnya seperti ini, modelnya seperti cluster di situ, pressure yang diaplikasikan atau mungkin ditransfer dari roller ke benda kerja tidak disokong oleh bearing saja, oleh bearing yang ada di pojok ini aja ya. Tapi ini disokong oleh permukaan roller yang lain gitu ya. Walaupun ini akan mengakibatkan gesekan, tapi ini jauh lebih aman kalau satu roller aja. Kalau di sini kan dia sudah dibagi menjadi beberapa titik sehingga nanti dia harapannya jadi lebih aman gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini nih, walaupun ini kan fungsinya kenapa kok diputer gini ya? Kenapa kok diputer di situ? Kira-kira untuk apa? Mungkin yang lain. Kenapa kok nggak di tandem gitu aja? Ya, misalkan ini kan ada yang tandem ya. Jadi dari misalkan TO, misalkan ini T1, T2, T3 dan seterusnya. Ketika nanti dia dibuat tandem seperti ini, maka nanti dia akan lebih gampang kan sistemnya kan ya, dari 1, 2, 3. Tapi kenapa kok dibuat seperti ini? Apa fungsinya itu? Oke, yang lain mungkin Muhammad Rizky Pratama kira-kira. Yes. Menurut saya itu untuk mengurangi ruang yang dipakai rollernya, Pak. Jadi tidak memerlukan ruang yang sangat banyak. Ya, gitu, Pak. Ya benar. Alasan pertama adalah untuk mengurangi space ya. Sehingga nanti kalau model seperti ini dia butuh ruang yang sangat banyak. Tapi kalau ini kan berarti kan kita bisa compactkan. Tapi kira-kira kerugiannya apa kira-kira di situ? Nicholas Prayandi kira-kira apa? Kerugian dari model seperti ini. Kelebihannya kan dia compact ya. Nggak perlu banyak ruang ya. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini, kerugiannya apa? Nicholas Prayandi. Ya Pak, dalam bahasa Indonesia boleh Pak? Iya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kan belum tentu sebuah sheet metal tuh bisa di-bend gitu biar dia ke bawah. Jadi mungkin kekurangannya dibutuhkan manual dari tenaga manusia sih Pak. Ya ini sebenarnya dikasih roller lagi deh. Jadi Anda kasih roller aja nanti dia kan muter di ujungnya sini. Rollernya kayak model mana ya? Yang awal tadi ya, sebentar. Nah ini ya modelnya kan dia roller ya, bending dia. Jadi dari sini diputer aja ke belakang. Jadi bisa di situ, nggak perlu manual ya, dia pakai roller aja yang nanti langsung diputer di situ. Ini sebagai tensi juga ya untuk menurunkan tekanan ya. Jadi di sini kerugiannya ya selain butuh satu roller di sini ya, kerugiannya adalah apa di situ? Roller yang tengah ini dia bekerja 2 kali, sehingga pasti nanti dia mesti lebih cepat rusak dibandingkan roller yang lain karena dia harus bekerja 2 kali, yang atas dan yang bawah. Terus yang kedua karena beda pressure ya di situ ya, yang atas kan butuh tekanan yang lebih besar daripada yang bawah karena yang atas thickness reduksinya dari TO ke TF-nya lebih besar daripada yang ini ya, yang bawah ya, karena dia tipis kan, sehingga nanti gaya tekan yang terjadi di atas lebih besar daripada gaya tekan yang terjadi di bawah, sehingga nggak imbang di situ ya. Kalau dalam posisi nggak imbang seperti ini bahaya karena di situ nanti gearnya atau bearingnya yang menahan atau mensupport roller yang tengah ini akan jadi hancur, ya cepat hancur. Nah di sini perlu perhitungan matang supaya apa? Supaya tekanan yang terjadi di atas sama dengan tekanan yang terjadi di bawah sehingga nanti dia bisa stabil di posisinya. Oke, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, ada pertanyaan? Masih banyak ternyata ya. Jadi, oke nanti kita sambung minggu depan aja karena sudah 100 menit ya, 90 menit.
Jadi kita separuh ya, sepertiga, 2/3-nya lah gitu ya. Kalau misalkan ini sudah mendekati 2/3 lah. Jadi nanti saya kasih tugas supaya nanti Anda bisa membaca di situ. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah jelas semuanya? Atau semakin nggak ngerti gitu ya? Jadi intinya cuman rolling aja, cuman roll aja itu ya, untuk membuat plat dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu ya. Nanti kita coba. Maaf Pak. Kita coba. Ya. Untuk presensi jadinya gimana ya Pak? Presensinya saya coba nanti habis ini, tak coba lagi bisa enggak? Baik Pak. Udah, yang lain? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu, kita lanjutkan minggu depan. Nanti saya kasih tugas itu ya, supaya memastikan bahwa Anda membaca slide saya. Oke, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak.